un quotidien à la frontière. Le quotidien de ceux qui vivent là, dans l'ombre, à la frontière entre deux royaumes, à la frontière entre légalité et clandestinité, entre enfance et errance, innocence et violence. Frontière Cambodge-Thaïlande. Il y a d'un côté un État riche, la Thaïlande, et de l'autre, le Cambodge, pays encore meurtri par la guerre civile qui a déchiré sa population. Tous les jours, plusieurs centaines de Cambodgiens passent la frontière à Poi Phet, le plus important passage commercial entre ces deux royaumes. Tous les jours, ils vont travailler en Thaïlande, dans les usines et le grand marché qui jouxte la douane. C'est le marché Rong Kleu. Tous les jours, pour échapper à la misère, ces familles cambodgiennes traversent parfois clandestinement, acceptant travail pénible et salaire médiocre. Les enfants participent en ramassant les plastiques, les métaux, tous les déchets recyclables pour les vendre au poids. Il y a également ces adolescents et très jeunes enfants qui fuient, seuls ou en groupe, la pauvreté de leur village et viennent ici tenter leur chance. Livrés à eux-mêmes, ils peuvent faire de mauvaises rencontres et trop souvent, des schémas se reproduisent. Drogue, violence, mendicité, petite délinquance, arrestation, foyer pour mineurs, prison. Également, la prostitution et autres formes d'exploitation. Et puis, il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de se battre pour changer les choses. Voti a 34 ans, il est cambodgien. Il a eu la chance d'aller à l'école et de se distinguer lors de ses études. Cela lui a permis de voyager et d'apprendre plusieurs langues, le thaï, l'anglais et même le russe. Il aurait pu accepter un poste confortable, mais il a préféré aider ses concitoyens en s'engageant dans une lutte contre les injustices. Voilà 10 ans qu'il travaille pour Friends, une ONG qui s'occupe des enfants des rues. Voti dirige un groupe de 5 travailleurs sociaux. Ils sont installés près de la frontière, du côté thaïlandais, aux abords du grand marché, le marché Rong Kleu, qui est un passage stratégique pour les migrants. Nam bố gọi tên này thay, tên đi công ty, cũng lại ăn, cũng được tay thả về cũng lái, chẳng có ai được thấy bác cũng có mua tên thay cũng được tay, hay thìa cũng khơi nhớ thìa có song sái á, thìa, lọc thìa dương à, lọc thìa song sái tới, khơi nhớ có đá trôi tay, ta một sập cùng lư, là thà cầm tay, đây cái dương dương từ lụa. เคสอย่างนี้ที่หลังพี่ก็เคยบอกนะถ้ามาบ่อยนี่เรารีบไปดูเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะถ่ายพาไปอันนี้ที่หนึ่งนะครับจะให้เขารู้ด้วยว่าที่นี่พื้นที่ตรงนี้ก็มีหน่วยงานนะที่ทำงานกับเด็กไม่ใช่ว่าคุณมาทำอะไรได้ Dans un petit bureau, il consigne et classe l'histoire de chacune des milliers de rencontres faites, de chacun des enfants ou familles qu'ils accompagnent. Il y a également un espace pour recevoir les jeunes. Garçons et fillettes viennent boire de l'eau, faire une pause à l'ombre avant de reprendre le travail. C'est l'occasion de discuter, de prendre des nouvelles de ceux qui sont loin, apprendre l'alphabet, l'écriture, ou juste retrouver l'innocence de l'enfance pour quelques instants. Tous les enfants y sont les bienvenus.
lý từng sai chơi ca ní chỉ du na một hơi đôi ní con tao mà tố chùm đi giấy của chùm đi lý con bên chùm đi con ba đó lý cái ba lươn cái lươn trên đây ngon của ai lên đây lắm một số cho cái bốn của ai tao nam mình rùa dây pe đi một cô phương một liền của ai miền tốt thì bắt ra prát tự nhiên hay nên chuyên đồ vô cam với trâu màu ấy hả tao đi chơi xong rồi còn miền đây còn miền vay thì là thực tế tao đi chơi xong rồi trâu bàn phía anh trâu tập lên không hai cao dân làm từ Thái nó mấy bên dân sang tự làm từ Thái ca ban cọ mình làm từ khi đầu mình đào đây xong tiền mình làm pi khai tới sao lời phải pi quá nhiều khai vào trong học mai rồi mấy bạn cho mà mình đi rồi thơ ba nè nó vuông rồi làm từ tất cả nó vuông ở dưới nó từ đất đáy nhà xong tiền đâu ban cọ nè nơi thật thì ra vô lại tam pet cột na na xong tiền nó sọc kê chẳng á thì môi bị chôm kháng ảo này khai cái hàng sọtนั่นได้ได้cái chạ đã dương xong mà đã rồi tivi tiết của nó cái ai vô dương từ lụa cho tu lụa nè xong tiền xây tiền chẳng á con ai oi anh sầm na ngay chẳng bàn này là tam pet dương ở chưa cái thế tôi bây giờ score đó ấy. Vouti avait rencontré Oy un an auparavant, alors que celui-ci venait de franchir illégalement la frontière thaïlandaise. L'équipe était sans nouvelles depuis. Voilà quelques jours, il a été repéré au marché Roncle, où il s'est mis à fréquenter des petits caïds de la rue. Il était temps d'intervenir. La veille, Vouti a surpris Oy en train de prendre de la drogue pour la première fois. Oy a accepté de se faire raccompagner chez son père adoptif par Vouti et son collègue Volek, à plus d'1 heure par la grande route. màuอย่างเจ้าก็ต้องมีรูปน้องจ้องมาน้องอยู่ตาเวงให้บ้านที่ปุ่ยยมนั้นเปิ่มน้ามอจ้องสกอตเทียสกอตไปปลาหมักให้จนเชียอ้อยกัดมอตลบมาเวงนั่งปลาโปรมตัวโยกอดอ้อตัวอย่างมันได้ตัวพิกโกเปียปราบได้ถ้าปกจองแต่ละอไม้ก็โดยขี้เนี่ยได้ไม้วิสลับคนนี้ได้โกนได้พอได้มุนนะโกนพอได้มุนปุ๊บปุ่นยมกวาดบานมุนนะแต่ละเปิลให้มาได้วิสลับแต่เขาพอได้ยมจำละโหดดาวเปิลกวาดมาบานยมก็มือวิละโหดจังเต้ายมสลัดเวียดโดยตะโกนประกาศจะให้ตั้งปีโตยมาเอามวยเยอะดาวตัดเต้าไทยโตยนะมาเนี่ยปวดหนักเตี้ยนะchắc mà là thấy nó vô từ lúc nó thế nó tranh bao tranh bao kia này cái lụa sầm bố màจะcho tú thì pan này vô để chạ chơi này svật coi xong tiên của bạn lôi thấy chạ tục svật này tao mình nó nâng nhầm dây à riêng nâng anh phép Âu Việt tham đăng tàu na tới bữa việt tàu phép chẳng thơ mạch đi cất vía này nãy bạn khơi một màu đây rồi dân người ta nấu ở tàu quỳnh á nè người ta này nè bong màu tiền lạc khai tiền ảnh chiêng mà mờ mà xa tiền tỏ cho dùng lia thằng ngọc đi nè ôi tụi tay là phu lia bạn tới nào rồi nè cật tới xua nào này nè trong tiền chùm đi chơi khoác đồ tàu nữa prap pu hay gì mua cái dân nữa đi dân ta nam ở đây prap còn lại đang lại cũng theo thằng đa rồi tại anh
แล้วเป็นไงกินข้าวหรือยังฮะเหรอเครียดเหรอข้าวจะไล่ออกหรือเปล่า La petite amie de Vuthi s'appelle Faye. Elle est thaïlandaise. Il y a 4 heures de bus entre Bangkok et la frontière khmer. Vuthi et Faye n'arrivent à se voir qu'une fois par mois, au mieux. Mais tous les jours, ils prennent le temps de se téléphoner. อย่าให้ปวดหัวมากเนาะปวดหัวแค่ในงานก็พอแต่ปรึกษากันได้ปรึกษากับพี่ได้พี่แนะนำได้นะครับเกี่ยวกับงาน Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt, à Bangkok. Vuthi a travaillé plusieurs années dans la capitale thaïlandaise, déjà à l'époque dans la protection de l'enfance. C'est pour son travail qu'il a dû s'éloigner de sa compagne et s'installer à la frontière, l'emplacement étant idéal pour repérer les jeunes migrants avant qu'ils ne se dispersent dans le pays. Une petite bande de garçons, âgés de 6 à 15 ans, s'installe la nuit près du bureau. Vuthi leur a installé une lumière. Cette maigre protection s'avère utile contre les violences de la nuit. Ils vivent de mendicité et de petits vols, jouant grandeur nature aux gendarmes et aux voleurs avec la police et les gardes du marché. La plupart du temps, ils sniffent de la colle et ils sont défoncés. Le produit leur donne des hallucinations et puis ça coupe la faim. Et presque anesthésiés, ils en oublient les piqûres de moustiques et leurs blessures et leur tristesse. Certains sont orphelins, d'autres ont quitté leur village, pensant trouver ici de l'argent pour aider leur famille. Et il y a ceux qui fuient la violence de leurs parents, souvent eux-mêmes drogués ou alcooliques. Chiomen vit dans la rue depuis 2 ans. Il vient d'une famille pauvre qui habite à quelques centaines de kilomètres de là. Son père a disparu et sa mère s'est amourachée d'un type qui a mis à la porte les enfants qui n'étaient pas de lui. Chiomen s'est laissé entraîner à la frontière par son frère aîné. Il avait alors 10 ans. Quand il n'est pas défoncé, il est adorable. Contrairement à d'autres, on ne le voit jamais agressif. Il fait partie de ces gamins que les gens du quartier aiment bien. Pour lui, comme pour les autres enfants, l'équipe de Friends nettoie les plaies, assure les premiers soins et si besoin les accompagne chez le médecin. Pour les blessures ou maladies sérieuses, il est préférable de les emmener du côté thaïlandais, où les établissements de santé ont plus de moyens et les soins y sont de meilleure qualité. Đi ổn thằng đi đây mấy. Ấy lên Nam rồi đi hai sân để
tao nó tia nó sụp nó mũi mạng đó chọn nó coi phát của bán nó tay bà than tay dân chia hơi ba dân chia hơi dân ai từ nào về đó là phía lên hạt ca thì mà đấy hả ở đây bằng ra còn trái tê bằng vì còn máy bao giờ vì miền tiền đâu cho nó vì ở đây làm này đánh ó vì ăn chia đò phê vì là tam đâu chứ vì bả nó mà nó vì lệp chụp lệp khan lệp chẳng á ngày chẳng mơ đâu ở đây dân cần mấy đo slide mấy đấy miền bong bồn miền ấy nơi coi pa ra trong nhà ban mà gì vậy năng mọc bà lửa mán biết sớm ạ chị bà sắp tí bà ai mau chắc mau máu thì dân tàu lên bài hai tận này hệ chia máu thì dân tàu chia bán dân tàu mày tàu dân trong chia là dân tàu mơ lên cô sát cho sport hai cô sát hello mày này bà dân chỉ biết tàu mày đây tàu cô sát đó phụ nhà mày nó biết tàu đó của mình. Certaines familles travaillent en Thaïlande, mais vivent du côté cambodgien, dans la ville de Poi Phet ou ses environs. Tous les jours, des membres de l'équipe passent la frontière pour rendre visite aux familles qu'ils soutiennent. Madame Tek est une jeune grand-mère toujours souriante, malgré le sort qui semble s'acharner sur elle. Elle est très pauvre, elle est sourde, son mari est alcoolique, elle s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants. Bien qu'elle ait déjà du mal à nourrir sa propre famille, elle a adopté un nourrisson orphelin. Tốt vào nè. Trong co để phụ nhung chui nước o nào. Tao cà tiền đấy. Tem tao cà tê. Mày chẳng. Mày té công cần thà phụ nhung chụp bẹ phụ nhung chui ăn miên dầu bằng nấu với nhỉ. Nè. Phụ nhung chui chọn hơi chỉ việc riêng lọ phụ nhung lại cần phải chọn ba là vậy vì mày mà vậy nhỉ. Cho bà chua cru mà bà riêng mày nó tìa. Ban tơ nọc tìa. Ba? Ba. Ok. Thôi cho rùm chàng này hãy nhâm đâu chích mình tìa. Ba. Mình hà bánh hà ấy tìa. Chẳng chàng bằng chẳng chàng nhâm pro mình nữ mà bà riêng nó nâng vinh. Ná. Dạ, Aaron Trey. Chú tới xa đó, chú tới xa. Nó cha bà nó mua điện mua tết. Sao à? Anh à. Nó là mua luôn tết rồi. Đó đại chốt chất lên đây. Cho con mà ly tên này. Mày. Mà ly tên này. Mà ly. Cả rồi ngày nó để than thế. Ăn một đất kia bài xì mà. Vô. Thôi cài cái lấy bia. Mali est l'un des enfants de Madame Tek, l'unijambiste à la prothèse, celle qui dépense le maigre argent de la famille en jouant aux cartes. La maison se mue fidèle et de ses crises de violence. Il n'est pas rare qu'elle se batte avec son père et frappe ses petits frères. Ngày nào bằng can mà hù mà bằng coi lê cho mùi đây. Lê ớt. Sao vậy? Chui mà đai. Mà đai chả hơi. Tầm tịt tiệt tới ọt vì con tới giờ này từ tùa tục bởi bồn phổ nó nè. Chị đẹp lia tặng ốc nè mà ly. Còn tới rồi. Ba chị đẹp lia bà.
Au moins 2 fois par semaine, le petit groupe part en maraude dans les ateliers proches de Rongkleu. La main-d'œuvre est principalement cambodgienne et souvent illégale. Ce sont des adolescents ou des jeunes adultes, la plupart en transit. Ils attendent que des passeurs les emmènent travailler dans d'autres provinces de Thaïlande ou à Bangkok. L'équipe repère les nouveaux clandestins et fait un suivi des anciens. Après avoir gagné leur confiance, Vuti cherche des solutions individuelles. Mais il sait qu'il ne peut pas tous les empêcher de partir. L'équipe les accompagne dans ce quotidien fragile. Ils parlent de santé, d'hygiène. Ils leur donnent des nouvelles de leurs proches qu'ils obtiennent par d'autres centres ou d'autres ONG. À ceux qui partiront, ils mettent en garde contre les réseaux mafieux et autres dangers. Ils leur donnent des conseils et des numéros d'urgence. Dès qu'il le peut, Vuti va passer le week-end chez ses parents, à Battambang. C'est au Cambodge, à 2 heures de route de la frontière. Vuti a annoncé le matin même à son père qu'il avait demandé Faye en mariage. Derrière un visage impassible, propre à cette culture humble et réservée, le père masque sa grande joie et sa fierté. La mère, suivant la coutume, a demandé conseil à un voyant afin de déterminer la bonne date pour la cérémonie. C'est un calcul complexe où se mélangent les signes astrologiques des futurs époux, des dates, des années, des moments. Et il faut veiller à ce que tous ces événements ne soient pas chong, c'est-à-dire incompatibles. Bon ben, l'envie ne manque pas, mais Vuti va devoir patienter. L'organisation a peu d'argent, mais elle a pu acheter une machine à coudre d'occasion. Vuti espère qu'après une formation, Madame Tek pourra travailler comme couturière et devenir autonome.
La femme qui vient enseigner la couture à Madame Tech a bénéficié du soutien de Vuti et de Friends quelques années auparavant. Depuis, elle arrive à s'en sortir et à faire vivre sa famille. đây bàn này, ní những cái thay mà tí chấm rồi có thể tiết ra mà ok bàn.สบายออกนี่อ่ะสบายเจ้าบองส่งให้ช่วยติงเหรอนอแต่ออกนี่อ่ะเนี่ยได้ข้างปูบองช่วยนะเลิกได้ดีไหมสัมภาระการศึกษานนอนนู่ผ่าอิ่มไหมผ่าอิ่มตอนระยะมาอ่ะอะไรเลยเหรออะไรเลยไงเลยฮะโอเคเสร็จเปลี่ยนเลยขนาดน่ะนาฬิกานั่นแหละนะท่านน้องเป็นโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยงานมาเลยสัตว์มาอย่างกันอ๋อเมียนจำเลยนี่มารอง่ายมันเนี่ยมารอง่ายเงี้ยนึกว่าบ้านมาRégulièrement, l'équipe se rend dans les écoles de la région pour vérifier la présence des élèves qu'elle a pris en charge. En cas d'absence, il cherche à comprendre pourquoi et vérifie que l'enfant n'est pas en danger. chọc tay sang lại cô nó riêng bạc cài rồi mình đây là riêng đây viêm tàu chôm nói cậu có vậy bà ở đây đó mà anh đi từng quy nó cầm lốp chơi giấy khía mà chơi tích tới buộc nhôm mò nhôm khơi nó mấy nhá vì nó mấy mà anh nói bạc ca nó cột khía cột khía này đây là riêng đây viêm tàu thật nên con này chỉ mặc gì đa mặc gì rồi ít trái của viêm tàu rồi đây này nhôm vô là cột thom đấy mà bây giờ thì cột thom cột riêng tờ lá rót bên cá đó nhôm có ai chui rồi cột riêng khang chìm đi để chỉ việc bán đây về dụ má nó năm đó tôm từng cái món về tờ láo cái mà về tờ láo đa ca tôi hai bông tí một chúng ta xua lá khá sẽ nó sập kho thôi ai kho tự nhiên với nhé mồn tê ra chết đấy cái ơi mà ngay mà này này mai dây sờ đấy nó sờ nữa mai sờ anh ta mai rồi thì sao nè cho tao kho bạp chẳng từ tết thừa bạt thừa thưa ông ăn rồi bạt bay rồi ha là ông bảy rồi haอายุมาไหนชนะนังสรบต่อปรามจองเรียนจำเนียงยังไงจับอารมณ์เรียนจำเนียงยังยังจำเนียงวิชีชีวิตยังจับอาชีพเยอะนะกดบอกจังแต่เรียนได้มันตายเพื่อบัตรหายมันเลยซองแกยังใส่เลยเก็บเพื่อผักมันสมพอทอมล้างจองเธอไอ้บ่มลองปัฒนาเยอะนะใจจะเกิดเมื่อตื่นปวดประคอมเตะปวดบ้องกรอบานปรับประหารเพลย์เยอะจังตื่นเลยซองแกให้จังมาเรียนไว้จะมาโปรโมทบางคนจองตัวเรียนวิ่งเนาะมาโปรโมทตัวเรียนVuti ne peut pas forcer les familles à suivre ses conseils. Alors il passera encore et encore pour essayer de convaincre la mère d'offrir un avenir à sa fille en la laissant reprendre l'école ou suivre une formation professionnelle. Sampour aimerait étudier, mais elle est contrainte par sa mère à travailler illégalement dans une usine à poulets en Thaïlande.
การอะไรกี้ฮะกัดเน่กัดคลินิกนี่กับมาตอนเลี้ยงได้เลี้ยงเจอกับซูโบสันใส่กี้ให้ไม่บ้านตัดเตียงมาเลยไม่ได้ไม่พอยvô chào sập vang ngay ta mày liên đai liên chơi ngay xa sao ta chăm đi nè liên chơi đây đây liên xa sao nè nhắm tất lần cao dân lần cao đi mẹ là riệp chua ro mày hả đó mà riệp chua ro mà chua vào bài bột đó dân ron tan lê đi nếu mà về ro mà đấy sao sớm bài chơi vào video bao giờ bài fly á ok không chào tạo mày đấy máu rồi bên trong ai là cô chui tẹt muối tẹt cô là tẹt tôi từ mồ sạch phải ván cho thái rồi chà tẹt rồi nhà tẹt ô mấy này miền pan hai chục nốt như chừng luôn để nhom tròn đangอย่างอาจทำการใหญ่ขึ้นตีเดียดเรื่องโกนตัวดีนั่นก็ใหญ่เนี่ยหัวใหญ่แต่คางเซอัพพักปรับปราขึ้นเย็นในจังนั้นเนาะขนมพัวซาอันนั้นยังบางเป็นเพียซาเนี่ยหัวใหญ่ระบายซีซองโดยที่นี่แหละกุยปะเตาเคยปัดกุยบัดพลัดตลอดบอกพลัดคลางเบียร์นะมาดมนะไงก็บอกพลัดเบียร์วิจังอ่ะนั่นไงยังเอาจังเคยยังจังเอาแต่สู้ดมดังยมเนี่ยเป็นล้มดอลงี้มองเปิลมองใบมาตราเตียงเวียนเมียนแต่ปันดังไงให้ยมก็บารองได้อาการลุกพันเยอะยมจังมาเยอะลุกจนไหนเชิงหัวยมไปยมช่วยอันนั้นแบบนั้นยังเป็นอาชีพโนเป็นทัดเทเป็นอ้อยเฮ้ยโกนเตาเรียนธรรมดานะเมียนระบายน้ำเย็นในเตะจังนั้นนะเยอะก็โกนบอลมันต่อยมาเลยถ้าทาโรซีบ้านนี้ยมเลยถึงจังไปกดไปมาการโกนทั้งบ้องอาจเปิดได้บานอาจโรได้บานยังลูกคนไอ้เนี่ยได้ยมสกอร์มวยถึงออกลูกหล่อจังบ้าจังก็ถ้าสมมติโกนยมออสพาเรียนนะเพื่อเตือนยมหมานไงจ้าออสพาเรียนนะวันแรกตัวมันสพาคณะข้อมันบ้าเรียนนะตั้งใบนั่นไงมาเรียนเองบ้าโดยมีอะไรเตี้ยได้เนาะคนชรานะเล่นกูยังมีอะไรได้มันจังไงซาเต้มาอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งไทยเลยไม่มีอะไรเอาเลยแหมแล้วกินข้าวหรือยังกินบ้างเถอะไม่ต้องอดมากนะโอ้รู้ไหมครับพี่ยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยว่าเรานี่จะไปวันไหนสรุปยังไม่ได้สรุปเลยดีแล้วล่ะพี่ก็ไม่ชอบงานใหญ่แค่นี้นะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับสวัสดีครับข่าวกรณีที่มีกำลังพลลักลอบนำรถราชการหลังกระบวนการทอดไม้พยุงเพิ่มเติมอย่างหนักไม้เหล่านี้ก็หายไปจากป่าที่ป่าอนุรักษ์และก็ป่าสงวนแห่งชาติเราอยาก
điệp xu và là phiêu chớ phiêu chớ đây có còi bò hòn cọ ta với gì bò hỏi lưới rồi này thì mày trái luôn nó ở đấy kia hả này dạ xa đây dân tha sao mê mới ok đó thư sai đó dân tha thư sai nè mày đây là cái slot lo người dân đây tôi rơi kia đây tôi rơi này Vouti aide Shanta et sa famille depuis plusieurs années. Grâce à l'ONG, la jeune fille a pu suivre une formation de coiffeuse et Vouti lui a trouvé ce stage rémunéré. Nhà lôi tập tết à? Nhà lôi màu dạ. Hai xong lôi tục luôn này tinh phong xong luôn ngày na dương trong bao tô mà túi bôi nọc xài cơn dương ấy nước đó mình thấy sai ấy chứ cho họ biết sọt tiền ôi chọc chậm quá chân ta gì phải bo một mắt đi thế à lo ở trong khơi cái đạo đây sao vâng đó lấy trong thời cá đi mở đó lẹ nhau ôi vô thế là có vậy ta ơi nhá nè admin pan hai admin đây trong việt sai admin đây trên đó chọc mò vật tha vật chọc ngọt lắm vật tha vật ngọt với lắm chọc ngàyปรับปูบองรอกไหลวันจันทร์จำปรับปูบองนะบองรอกไหลทำไมไอ้เจ็ดปัดไอ้ยังควายไหลยังตอดปันไหนบานปันไหนให้เดี๋ยวคนชราจะมองเต้นะสมเด็จทั้งหมดนี่ใครจะต้องเรียนกับโบนนี่ใช่โอ้อันนี้ครับđi chào tổng giám hay là còn đi đi chào tổng giám kia bồn kia kia vô ca chào đấy đấy kê 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 là kê là kê nó là kê nó là con đưa riêng ấy con đây như vậy nó có việc tư món à đó nghe tôi là anh đang non chụp điện bị bán á rồi mà nhưng mà tôi việc thông là chụp cả việc anh gì con tôi đặt lên không biết rồi đâu ơi mấy nhà mua chọc nên mấy nhà biết score dia biết đây crowd nó nên mơ phụ mẹ còn một cái mình thì có gì nhầm thoát đang nè mình để áo ở đây thì tao riêng rồi này đấy sao mà chưa ớt ớt chưa gì sao những khách có biết thôi à một cái buôn luôn mẹ đây với bắt nam nó bà đã tham đó nghe tham hơi lên đó mình sắp cha một lên làm cái đó bà sẽ dân sắp ra chân tao nơi tia dân tao lên nam ở chia sân đó ở chia sân tôi chăm dân mau với gọt đây đây ha mới đây bàn trên môn này bàn trên môn này mơ lẹ tao bình mà cái ở đây on thi trên môn này hả lại từ việc on chết năm lại từ việc on chết năm về đi với vì nơi ta hết quạt thật cao lên việc on miền sơn tập hiệp cho người chia ló sạp pu từ dân ai từ sầm rạ nó tem mà gì mùi rồi dễ từ lết năm mà chia nó dân công pra cao mà dễ giặt về lan
ចាំជួបគ្នាណា ជម្រាបមកដល់ផងលីគាត់បាយចាំតែដល់ហើយ Trời ơi, cho tiền. Đúng rồi, giờ bò bố ơi. Xì chân rồi. Bao chơi mà. Ba, luôn. Nói chuyện này taทำอะไรอยู่ไปวิ่งมาโอ้โหนี่ฟิตไปออกกำลังกายฟิตหน้าดูเลยทีนี้กินข้าวอยู่กับที่วันแล้วพี่เชียร์เนี่ยออกกำลังกายเลยฟิตจะได้สวยสวยก่อนแต่งนะให้พร้อมก่อนแต่งขอให้พร้อมก่อนแต่งแค่นี้นะจ้าโอเคครับสวัสดีครับดันนะตัดหลังคอไล่จับกาวมวยเต้าแตะเตียงมันสไนล์ออกเอาจะโจเจ็บออกนะให้หมูจริงจะไปร้านที่เด็กtính chắc nè ủa xí tinh mà đó nè từ ca nghĩa đi sao na lại bằng lại chặt ca như vậy đây là từ chặt gọt đi. Après plusieurs semaines d'apprentissage, Madame Tech n'est pas encore à l'aise avec la machine. Vouti accompagne la couturière pour faire un point. Ok, nó ngọt pan hà chào để đồ ơi. Sớm mai lâu kia vô thiện chương ti, cái vô tròn, nè. Vô tròn cái pra tròn chứ cái, nhưng mà lẹ tao đồ vô mà ơi. Cái này có chặt bàn này nè, cái chặt bàn. Cái này bàn này, cái á, còn thà lòi. Xa đây, ta bọt nè. Năng à bọt ở trong chrum bị kẹt đấy. Na đây đi vừa đi hỉ. Alors qu'il travaillait du côté cambodgien avec Chin et Volek, Vouti a été averti que des enfants, sous l'effet de drogue, avaient fait du grabuge au bureau, profitant de la seule présence au centre des deux jeunes femmes employées, Ta et Anne. Ở đây vô cao trao sân, vô cao đi trao sân cao, cao vô trao như này nó chung nào, ở phía này vô cao sân, bán tờ lọp oi cao, tha ao cao mà nè,เข้ามาต้องเช็ดติดเข้ามาข้างในไปติดเราติดนิสัยเวลาเราเปิดเราเป็นเอากาวมาไม่ฟังให้ทิ้งกาวดีกว่าประเทศเราบอกเยอะที่เอาไว้ในช่องgiấy vậy cha tôi mình bắt nó đâu nè lâu giờ mà mơ mà nè mơ cho anh miên đấy nó không đồ nó vay cái gì tê bây giờ cho anh miên đấy nó shop vay miên không đâu không ai chôn mà ngay vậy mà tên chắc vui dương prom ta mà đang ấy prom á và là prom mà này lên đây pro mà tiền xây ghê anh đi là cái tăng lùi được bao nhiêu à lâu thơm mấy
lùa gì bọt liền nè riêng sắp ra pro mấy phụ dương pro mấy tam này ấy ok cho đi chắc không đi cứ ham ở đâu vô kêu nhiên châu tỉ đâu không nói cái đa tham mà nói châu mà tụt kêu nhiên miền này là miền cao nó không nói ấy miền như này là có con bà ra già ba dân tôi bây dân sản vẫn có bọn ai châu lại áo chặt miền cao dân châu mà lên châu mà sra bà nó biết bọn anh dễ lấy bọn gì cho bác lố chắc bùi dân prom ăn vót tam nâng ấy lần đây mới ăn được vót tam nâng ấy rồi mà đôi nó sạp dư mà có kìa mới này này khác vui pi 7 ba này ôi tập anh này lấy dân miền sạc cao thiết xây thiết thơ ô con tràn. Pour chaque nouvelle famille qu'elle s'apprête à aider, l'équipe va mener son enquête. Ils rendent visite aux voisins, questionnent, se renseignent et s'assurent qu'il n'y a pas d'abus. Usage de drogue, violence conjugale, exploitation des enfants ou addiction aux jeux d'argent. Ils sont nombreux, sédentaires ou candidats à l'exode, à vivre près de la frontière, dans des cabanes de fortune, villages improvisés. Vouti et Chin viennent rendre visite à ce couple khmer qui a besoin d'un chariot pour transporter et vendre des légumes. Après un accident du mari, la famille Tissan s'était retrouvée sans ressources. En payant des passeurs, ils ont traversé la frontière et rejoint Bangkok pour mendier avec leurs enfants. Conscients des risques et du manque de perspectives d'avenir pour leur famille, ils ont décidé de rentrer au Cambodge. Pour s'en sortir, ils ont contacté Friends. Ils doivent maintenant faire leurs preuves et il est impératif que les enfants aillent à l'école. Chặt tục dạng mà chia một lỗ bò về to và xóm rồi có chia một lỗ bò phải chạm rồi đời chạm bên đây cả thuê đầm nai ní thuê đầm nai tới dân tới tinh sport đây tại nhiên ban miền từng ót lôi thế ô nhưng miền từng tại nhiên ban đây ăn miền ăn lôi thế tại nhiên ban được nơi bòi phai riêng ní hơn đó bên đây dân cho tới nóng vì khó chụp bám cho một cái lông cưa khó chụp bám mong đang được coi rồi nè coi kiểu rất linh mót linh coi khơi ngày lông nằm rồi na tới đây nhóm ba là của song sư ấy chứ tập thơ rút thôi những cái tình như là hộp á là hay như gặp vô lưng kê tới cái thời chừng năm một cái trò một người nó tìm đầu cái trà lô lên trà mùi như lô lên nhà mình dân phù miền tây cà phê buổi tiếp phát xì cái rồi phát xì như này đập bà tỉnh tên sai pram xong rồi sợ ấy ló đi nè xong rồi sợ nó sẽ này tịt chọn làm tôn ăn miền đây phong người ănนี้chiaประจำkhai đọc riêng món mới khơi business đi chứ mà còn xong rồi tiền tổ mà L'ONG ne donne pas d'argent, mais aide les bénéficiaires dans l'achat du matériel nécessaire à l'activité. Elle leur donne des conseils, des cours de gestion et assure un suivi du développement. Les familles sont soutenues, elles ne sont pas assistées. Tên chắc ngày một nè. Này. Ba này. Nè, tấn 8. Tấn 8. Bà đảo với ai chia mà mai sai pram này bà đảo với dân cái tà trung này thế. Và đại số mình đặt đại số ao nó đại số hết mình đặt đường ao gì. Chứ. Nào tụi nè. Đấy là tay xe cho nó check nó hàng ở anh gì à? Hàng vì miền cái bắt trong trâu á. Ý thư như thôi ạ. Nó bây giờ pra cái đau hơi pra vòng nghi. Chị ạ, bạn miền ao sao mấy vậy? Chị đánh chân nào này? Cái nào? Sao nó chẳng? Tao với bong vào lẹ nó, bong vào bàn chung tới nè. Hỏi ao bà học lê ơi, ao đọc học lê đó. Đấy, bong bên sân nhà nè. Chiomen refuse toujours de rentrer dans le village de sa mère pour y soigner ses blessures.
Après plusieurs mois de négociations, il accepte de quitter la rue. L'équipe de Friends va l'emmener au Cambodge, dans un foyer pour enfants. L'établissement a été choisi avec grand soin, car beaucoup de foyers d'orphelinat cambodgiens sont gérés par des mafieux et les enfants n'y sont pas toujours en sécurité. Voutier et Volek se rendent dans la campagne cambodgienne pour rencontrer une femme qui les a contactés par téléphone. Comme d'habitude, les coéquipiers prennent des renseignements sur cette famille auprès de plusieurs voisins. Le mari est emprisonné à Bangkok depuis 3 mois. Entrés clandestinement en Thaïlande avec son jeune neveu, ils ont été arrêtés pour mendicité. Càng vậy mùi nhóm thay nhóm chui bên đây, nhóm chui ở ban đây bên đây rồi, lấy nhau phơi cho bắp kịp phơi ta na, riêng cục ma không em khang đấy nó bà sân chia, dạng mấy dạng ma cái bị chui máu ấy, được khang nó kịp rạp chân, tại nhóm còn đăng thằng ngày nay đây, ô không em cái vô chặt tục đá na, ôi không em miền nào vậy thì không em đâu còn đô thái á, nhóm slot nơi thưa ca đang đặt á. Cái thái tôm đặt đo nhóm vô hành trang ca nhằm cả kênh cái ấy sát ba tiết không, sát thọt lên nó bộ nữa không, hả? Bà. Mình cha bà sân gì ở đằng đà này tao cột rồi mùi nâu hàng ná đấy nè, đang nhóm một đằng thằng có 4 tùm nẹt tùm nông kia bị chun đâu hàng ná, cha mời nhóm check mùi khang bằng cọ nó xả mời ỏi tiệt, hả? Mẹ Tư. Ê, dịp xưa. Đây. Miền ná tập bao ấy, mà tập bao liên tập bao ấy hơi. Hả? Thôi làm sai trong tập lại nhé, đi chăm lo tập này. Đừng đi. Chim con chim tới chim của hôm ông chia sẻ tới về rồi đây tới
Chẳng phải mê rô máu à có hôm ở cà phê tê. Tê có tê cà phê. Mê ta hiền. Mê ta hiền chui. Anh đi ấy này. Mê rốc ê. Tìm người em xem chứ nghe. Chim có hôm được không? Nè này. Les saisons passent, la pluie revient avec ses inondations et ses maladies. Après avoir passé 6 mois dans la rue, il n'est pas facile de se réinsérer. Chiomen, lui, vit dehors depuis plus de 2 ans. Il ne sera resté que quelques jours au foyer avant de s'échapper, retrouver son monde, sa liberté, ses amis et la défonce. Chin, l'ami et collègue de Vouti, a annoncé son départ. Son salaire de travailleur social ne lui suffit pas à faire vivre sa famille. C'est à contre-cœur qu'il a pris cette décision. Un coup dur pour l'équipe qui respecte son choix et cherche un remplaçant. สวัสดีครับที่เมืองไทยบริบทที่เมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเรามาเที่ยวแล้วก็พักอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละถ้าเราไม่ไปไหนชอบทำงานกับเด็กไหมอันนี้ชอบค่ะชอบเคยความรู้ภาษาเขมรเนี่ยขนาดไหนอยากทราบมากเลยเพราะว่ามันสำคัญอยู่สำคัญมากๆเลยน้อยค่ะน้อยใช่ค่ะพอได้ไหมครับได้บ้างไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยผมพูดได้แล้วฟังได้แต่เขียนไม่ได้เพราะไงประคายประมาณนั้นหลายสิบปี250ปีព្រឹកដល់មក12បាន$3ចារបាយជា friend vậy friend អត់មានឲ្យទេក្នុងខែតែមួយបាទគាត់ខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅការទៀតវាបានប្រាសាទទឹកនៅពេលយប់អីដូចខាងនោះរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះបាទយើងមានពេលល្ងាចមួយល្ងាចបាទតែបើកម្មវិធីពិសេសវាអាចមានសៅធ្វើការដែរនៅក្នុងនេះសេអង់គ្លេសសុទ្ធតែ proficient សុភាជាអង់គ្លេសទៅហ្នឹងអីក៏បានដែរអញ្ចឹងការងាររបស់យើងទៅជួនៅខ្មែរយើងដែលជាប់គុកlog application របស់គេនៅក្នុងបរិយាហ្នឹងបាំងលំមុំហ្នឹងជាប់យើងអាចសម្របសម្រួលការងារទូទៅណាដែលខ្មែរយើងជាប់គុកនឹងធ្វើការយើងជួយអីខ្លះចង់បានអីចង់ទេទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនប្រាប់ទៅជាប់គុកដើម្បីអញ្ចឹងយើងអ្នករ៉ាប់រងយើងអ្នកជួយគេមានចំណុចខ្លាំងអីសម្រាប់ការងារចំណុចខ្លាំងខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំក្លាហានភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីគឺចិត្តអត់ខ្លាចគេដើរតាណាតាណីអីគឺក្លាហានបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឯងហើយក្មេងចូលចិត្តក្មេងតែស្រឡាញ់ Après de très nombreux entretiens, c'est lui, Rasmé, qui sera choisi. Rasmé, formé par son prédécesseur, a intégré l'équipe et s'est joint aux tournées quotidiennes. Ce matin-là, il rend visite à une femme qui, malgré les apparences, s'en sort bien. Après avoir été suivie 3 ans par Friends, elle est devenue couturière. Elle gagne assez d'argent pour faire vivre sa famille. Elle est maintenant autonome et ses enfants vont à l'école au lieu de chercher à gagner de l'argent. Beaucoup d'efforts, trop peu de réussites, mais des réussites tout de même. Vouti s'accroche à ses petites victoires pour garder la motivation et continuer à faire le bien. Ou comme il dit, faire du moins pire. Retour chez Madame Tech. Elle a abandonné la couture. Les pluies ont rendu la cabane encore plus insalubre.
L'équipe de Friends cherche encore et encore des solutions. Thế ấy lệnh đi ấy liền chơi về xã tịnh liên tức về xã thì đâu mà lì tức ở tức đông tức piếng tiền nó còn xong chạy được tiền nó cứ cho dùng tích lăng căng cho nó ngay trời mãi à nào thôi còn lại tiền lợ mà này chút này lươn xong sờ bái vậy cứ ai mà kia cả ọt hay mà hộp cả ọt là pe cất lôi trai bán nhiều xôm lôi cất bao nhiêu xôm lôi cất tình mà hộp xí cất về người ta anh chỉ miên lôi không vô ai tình mà hộp xí pe con tàu riêng con tàu riêng ai sao nè đập bạc là ngam rồi ai đập bạc nâng ao tàu riêng nâng việc tàu riêng mấy tàu riêng mấy tàu riêng trai lôiอย่างไงthấy con như tụm nương ta mà pram bát khơi may nó pram bát rồi tàu riêng vợ tàu thế này kềnh giống như vậy rồi đó như vậy quay kia nó lọc quá hơi được ngay tao về cả miền đâm chân cả miền không vay chẳng vay vô nộp trường sai vay này pe vô nộp trường vay chẳng ăn ban thì vay thì bà con son mày đây mà đây cực á một con cá chlong đây trên con cầm bát con sáng cầm bát mì đầy con sa tivi nó cầm bát cái chân cầm bát cái này mấy trò cầm ui ra những bà vậy thì mà cô kia cái mẹ vậy con vậy tao còn nhom nó khơi tao vì mẹ rồi biết đấy cha phần con mẹ rồi sai slide bị cá nhưng mà xa quạt thà vào xa quạt mà con thơ ba con nào sờ bài chết đây mát tê con nó cho ngồi đây con slap á Visite de routine chez la famille Tissane, ces anciens mendiants qui voulaient un chariot pour vendre des légumes. Ils ont eu un nouvel enfant, le chariot et les cours de gestion fournis par l'équipe ont porté leurs fruits. sao chi đây thlo mày cô là kia này thằng mấy tay chạ tiếng to đó ông đồ sầu phiệp thằng phải chơi chạ này là bên cái chơi đấy đang nói là cô tay cô nhưng đang cao hơn chơi nhỏ mà ngày ban mà đây cho mà ngày sau
300ជាង200សោថាតែខ្ញុំលក់ពេលពុកមករួចស៊ីទៅសោ200ចា200ជាងក៏គាត់បានច្រើនទៅបាន300បាតមួយថ្ងៃ300បាតហ្នឹងកាត់អស់ហ្នឹងណាកាត់ថ្លៃដើមថ្លៃធ្វើដំណើរចាក់សាំងអីចាល្អអញ្ចឹងចាត់ទេខ្ញុំឃើញដូចជាស្រឡះពីមុនអីគេទៅនេះផ្ទះខ្ញុំទៅតែខ្ញុំផ្សាយចាក់ដីទៅខ្ញុំចូលមិនដល់ដីទេអញ្ចឹងមិនចឹងផ្សាយចាក់ដីប្រាំងធ្វើផ្ទះហ្នឹងធ្វើតែថ្មហ្មងណាអត់ទេអត់មានលុយធ្វើតែថ្មជាងនេះចាធ្វើលើកខ្ពស់មកលេខទឹករៀបរៀនណាបាទទៅហើយពុំទៅហើយកុំភ្លេចទេចិត្តចូលរៀនហើយយើងពួកយើងបាយបាយកំសនអត់ទេបាយ Après plusieurs mois sans avoir vu sa petite amie, Vouti profite d'un aller-retour professionnel à Bangkok pour passer un week-end avec Faye, celle qui est devenue sa fiancée.เขาจองสถานที่ไปเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ต้องถ่ายหรอกพรีเวดดิ้งอันนั้นเท่าไหร่หมดไป10,000มันเยอะนะน้องพี่ไหนๆกันไหนก็ทั้งทีก็ทำให้มันไอ้นี้ให้มันครบเรื่องครบราวหน่อยนะพี่ไม่ได้แต่งบ่อยๆไม่ใช่พี่จะแต่งกับฝ้ายแต่พี่แต่งกับคนอื่นอีกAprès 3 années passées dans la rue, Chiao Men est retourné chez sa mère. Depuis quelques semaines, il ne se drogue plus. Il se repose et a pris du poids. À 13 ans, il attend avec impatience sa première rentrée scolaire. Khoan là cái tụp áo một là hào cây lại rằng là cây dùng bánh thơi cái dùng mình nó sơ lại và tại con ba mẹ lỡ lên ra cả ra ấy vậy vậy đấy mẹ đánh bán con ba xà mẹ bông má mấy bông má đỡ hạt cao đây mấy người anh có biết mai mà chạy rồi mình lôi năm đó vậy quá em đã mà miền đi ấy còn bên hao giờ ta hạt tiền đấy họ đây bỏ hao tới xi nồng đụa phần mạng rọt đòn trắng hay màu dày phong tiền phong chật châu con ấy châu con mình mẹ châu riêng mình cả mấy chị mày rạp pu vì muốn thay chọn thơ ấy thơ vật lý hệ thống là thơ hiếu thơ ấy hả hả chia nhầm lạ có chia nhầm lạ chứ mình đây do sao xong dần vậy bị phụ bòn bọt nào con ta ná ta riêng ơi chầm lời nè muốn cho con với thế này hai con plate để cho chúng ta ấy tại vì viên non mà nước mùi mẹ này chặt dài thì việc mê nhau thời chẳng được đâu ở đấy ở phần này thế này mai và chụp rệp lia mặc tao đai ớt
tao lóp độc viên tao bên là rán tao đó cái nè rán đang bùa nè diêm bùa ấy đang oi lôi và tham viên tham tiền ra nó làm gì nó ngày cái score kia nó cái làm gì mẹ sao lên lại xe nhom việc ta thâu về trên đi thế cho nó mơ ta chú hay ta tạo đó với chạm đại cho nên nó còn. L'éducation est une priorité pour construire l'avenir des enfants. L'ONG Friends fournit aux plus démunis le matériel nécessaire à la scolarité. Lại ní rong tháo nang bẹp ní nè. Hả? Hả? Lặp bayทิ้งเลยเนี่ยรองเท้าเนี่ยបាទមានខោអាវមានប៊ិចសភៅសម្រាប់ឆ្នាំពេលស្រែកឲ្យមកពេលញ៉ែញ៉ែទឹកនេះវាជ្រៅហែលបានដែរវិញហ៎ว่ายได้นะกระโดดว่ายน้ำไปเลยดูสิสะพานตะเบยឈ្មោះនៅមើលឈ្មោះនៅហើយណាក់ទីម៉ានណាក់ទីម៉ានបានណាក់ទីសំរក្សាកុំថតមួយចាបាទអរគុណពីព្រាបាទធម្មតាค่ะคุณพิชัยอยู่จะตามเรื่องประกันห้องนะคะด้วยเอกสารค่ะคุณพิชัยចេះមានព័ត៌មានមកផ្ដល់ជូនមកមកម្នេះទីមកណាចេះខាងសៀមរាបគេទេមកផ្ដល់ដំណឹងជូនប្រាប់ខ្ញុំអាដបឆក់ខ្សែភ្លើងងាប់ហើយមកចឹងអត់ដឹងដែរទេវាទៅលួចឬថាវាទៅលួចអីគេមកចឹងមិនយកសពឃើញបាទប៉លីគេរកឃើញរួចគេបញ្ជូនទៅឲ្យប៉លីហើយចឹងទៅគេឲ្យខាងប៉លីហ្នឹងគេតាក់ទងមកអង្គការណាឲ្យអង្គការជួយរកអាណាព្យាបាលចឹងម៉ែឯងចង់អានេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរនេះម៉ែចង់ទៅចង់ទៅសៀមរាបទៅខ្ញុំទៅហើយទៅមើលវាទៅមើលអីហ្នឹងហើយបើទៅខ្ញុំជួយថ្លៃសហយឲ្យទៅចឹងខ្ញុំប្រុងទៅតាំងពីយូរខ្ញុំថាទៅយកកូនមកហើយខ្ញុំជឿតែអត់លុយទៅថៃបានស្លាប់ព្រឹកមិញហ៎ម៉ែគេថាស្លាប់ស្លាប់មិញហ៎ប្រហែលដេកលក់កោះប្រហែលថ្ងៃមិញខ្ញុំយកមិញខ្ញុំដេកលក់សោះកូនមួយទេខ្ញុំយកសពឃើញមកក្រក់ដែរអាដបកន្លោះហើយតើខ្ញុំខានជួបវាយូរខ្ញុំពងពេញឆ្លាញ់កូនហ្នឹងហើយខ្ញុំពងឲ្យមកដីលុយយកទៅយកកូនដល់ពេលអញ្ចឹងក្រោយ
វិតខ្ញុំឆ្លងកាត់តែក្មេងចឹងដូចគ្នាអ្នកក្រដូចគ្នាយើងរៀនតែជួយគ្នាអាកន្លែងថ្នាបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងសំខាន់ឡោមិនធំជាងអាផ្លែពេលដល់គេអូអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់បើថាមិនពេលថាទេអត់ស្ដាប់ច្រើនចូលក្នុងទៅតែជាបានហើយយើងនៅម្ដងនេះយើងប៉ោយប៉ែតយើងនៅម្ដងនេះខាងថៃបាដីថៃតិចនេះដីថៃនៅខាងនេះដីស្អាតទៅចាយជួយមកមេប៉ុណ្ណាណីអាយកក្រាសិតចាយបាទអូពួកនេះចាយម៉ែរៀបសួរអីម៉ែផឹកស្រាមួយថ្ងៃនេះគេពិបាកចិត្តទៅហ្នឹងឯងពិបាកចិត្តរឿយខ្លះមិនដល់ផឹកស្រាបាទពិបាកចិត្តខ្លាំងហ៎ចិត្តនឹងអីនេះថ្ងៃចង់កងមកលើនិយាយហ្មងបាទនិយាយមកនិយាយគឺថានិយាយចេញពីទ្រុងយើងឲ្យថាស្អែកក្នុងលោកនេះបាទកងតรงណាកងបាត់ហើយហ៎លក់ហើយយកលក់បាត់ហើយចាលក់កាលតាំងអាមួយទៅបាទលើមួយទៅអត់លក់យកឲ្យលុយស្អីមួយទៅចាបាទលក់ឲ្យតែគេអត់ទេឲ្យចង់ដឹងហ្នឹងក៏ចង់ដឹងទេបើមកបាទហ្នឹងឯងប្រាប់ត្រង់ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងត្រង់លក់ឲ្យតែគេលក់គេនៅសាខៃហ្នឹងតែគេណាលក់អីវ៉ាន់គឺសោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរបាទធ្វើតែមួយហ្នឹងអត់ដល់មានរឿងអីវាមានរឿងអីទៅខឹងតែខឹងបើខឹងផងថាហេតុអីអត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើលុយមិនខ្ញុំសងគេអស់ហើយតែគាត់លក់កង់តែមួយហ្នឹងខ្ញុំតែលក់កង់លោកគ្រូហ្នឹងឯងលោកគ្រូអីបើខ្ញុំនៅមិនណាតែពេលដំបូងផែនការយើងអារឿងកន្លែងនៅបើសិនជាម៉ែយល់ព្រមយើងប្រូកន្លែងឲ្យនៅផ្សេងគម្រោងខ្ញុំអញ្ចឹងចាហូបកន្លែងខ្ញុំតែឥឡូវម៉ែយកកង់ខ្ញុំទៅលក់អាហ្នឹងខ្ញុំទៅពិភាក្សាគិតនេះសិនចេះចោះរហូតវាអត់ស្មោះត្រង់អត់ចំហមួយគ្នាផងហ្នឹងណាខ្ញុំគាត់អត់មានហូបមួយបាទអត់ទេខ្ញុំទៅពិភាក្សាមួយបានតែដាក់នៅតាមទេដែលមានណាលក់របស់យើងឯងពីដើមមកតែខ្ញុំរមួយណែតាំងពីខ្ញុំមកធ្វើការនេះសុំទោស2ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំនៅសុំទោសតើអត់អីខ្ញុំពិភាក្សាមួយប្រធានខ្ញុំខាងលើទៅណាបងទៅទូ En accord avec sa hiérarchie, Vouti a dû prendre une dure décision et récupérer le reste du matériel prêté par l'ONG, privant ainsi la femme de ses ressources. Situation complexe. Cette femme était couverte de dettes car elle a été volée par un trafiquant et menacée par un voisin. Cependant, l'ONG ne peut pas prendre le risque que d'autres enfreignent les règles. Bien sûr, ils continueront à veiller sur les enfants. Les mois, les années passent, et la rue reste la rue. Et le combat se doit de continuer. Chiomen n'a pas tenu longtemps à l'école. Son frère l'a fait replonger dans la rue, le vol et la colle. Vouti ne le lâche pas. La semaine précédente, Chiomen est retourné chez sa mère. Une semaine sans drogue, mais les séquelles ne s'effacent pas si vite.
สบายอ่ะเรียบซัวไปมาเตะสบายอ่ะร้อยมาเตะช่างสบายนะสบายอันนั้นนี่เต๋อให้ไม่บันเมาส์มาโคลนไหนหรือก็เต๋อตีนอยู่เมาส์มาgiờ nó chọn tàu vĩnh anh đi bà máu mà buộc tàu vĩnh cũng tao đưa để sai gọt trâu lời giờ cũng mọi trâu cuốn tả nó na bà lái lên riêng hai nhưng cái riêng ban là cây bạc là bao cây bạc tham ấy còn năm nơi kia có cây tham chạy cho cái miếng kia cho cái này bay này bao chơi bạc rồi vậy mà cái bay giống to đây là to đây gì chứ cái miếng cho che ăn che xe còn bà này mình chắc này mà che ăn che xe còn bà tôi mấy ta dân chơi cho nát dân mình đây dân khmer dân chơi đạp kê xu kê giờ buồn đập rồi dân crấn dân tôi mấy ta dân crấn đó chẳng ăn bên đây phù màu bên này chăm phù vậy mười mạ tham thiệt thời gian ta riêng chăm đi chăm riêng anh chăm tay thôi chăm sầm ra tí sẽ nó chăm phù màu là coi tết coi mà tiệt chụp tiệt với phải trên nó sơ lại mà tới kia như ra đó nè hả lên là hốt chân giờ ắt kiên xong lại ra nó tao chẳng tới ơi tao bọn tao ơi bye bye. Heureusement, d'autres familles s'en sortent mieux. Le couple d'apprentis commerçants est sur la bonne voie. Việc ca đây cái mình việc ra luôn không đa. Chẳng làm lề với chẳng này. Ca lụa đấy mà này lụa nào che thằng một bàn tụi đây khang khác là tụi bàn chầm nô cũng con đấy. Còn cố ta riêng ngọt thì mà này. Chứ tập chữ này thì chắc em một lần sau chứ mấy nhà xa thì khai cái đầu đã sai pe tao luôn là cái mời miểu này. Monsieur Tissan a encore des problèmes de santé, mais ils se battent et la situation est encourageante. Le mari de Mme Tek est décédé il y a quelques semaines. Le comportement de sa fille Mali s'aggrave. Voti s'inquiète pour les autres enfants. Nga mà này, giờ score tham nhiên ra mà này. Score này. Score ta po hai po rồi. Cọ chẳng giờ còn bạc bò về đấy. Dương quay dương phân năng lô tao đã thông tí tiết. Giờ. Chẳng giờ còn bạc bò nè, chi hay ngay bộ này. Cắt sọ. Cắt sọ cắt ấy đi. Bà sắm ra sẵn rồi. Mình thấy là không nhầm đấy, rư khắp xe bia mang đấy. Rồi khắp bốc chan, bốc năng, bốc ấy cái to lên. Cái nằm vay ngược. Mà lý à? Ngược châu mà mình đài chỉ vật nhầm. Pri bia. Mình đang thả rương sẽ ấy, lên một đó là rầm tích tâm đi cho cái chơi. Ấy cho 3 năm bật ra đầu tiên. Ấy lụi chai ra ngay cái lụm bàn mà đẹp rồi ấy thì vô lùi cái đi gặp bên. Man thế nên ngâm viên lùi sao tê. Cảm ơn canh. Lực muốn chơi trọt. Quay nhồm. Trong việc khăn hay đo nạn ấy, dùng bọc trào là họ. Ôi cái này.
tôi làm chú ai ở nhầm lực tôi chạy cho vừa vừa là nhiệt luôn đang thò ai lực cho từng nôm này ai cũng nôm phong ọt miên là quạt sạp á quạt này ọt miên là cái quạt về sạp ấy nó thấy có mấy cái tia kia nó có bèo ní đập trôi mày này rồi cho ôi nó đấy nhóm nó tô muối bay muối lại bay cốt rồi chăm mưa để vậy na xăm một tia và trời giặt côn riêng cái cầm côn riêng làm tao vẫn nấu tê ba khla là bây là cột vía mới mà li mới bong dây môi thì mới hay riêng ấy đòn đi trời ạ bao mà đo ấy mà li hả tập bao một đo năng tê dân khăn cọt đo ná bằng dân đo bào nè ha mơ bà bò mà khăn riêng ấy kế vậy tí ở đây nhom đập bê nhom ba tranh bị lên đi táo cật kháng cật tiền preo bào nó khăn khâu khăn khát khăn khô vô mà li anh thọp lừa tiền này khăn khóc khăn khát khăn khô dân như vậy cái đó dân vậy tích vậy tam sầm sầm tàu dân ọt một khla tàu nè thế anh dây đây nhom má nhom mặt nam đấy sum bay là nga mà đây nhom ra ban vay mà nam đấy nè nhom ban vay vậy thì một tháng ngày nay nhom vay mũi đằng ngược nhom vay pon asna tôi nhom vay cọ đông mày nhom ra ngay tháng auto bắt rồi nè. Et le combat se doit de continuer. L'année du dragon est enfin arrivée. Fini les problèmes de Dachong. Place à la fête. Ou plus précisément, aux fêtes. Avec, comme le veut la coutume, de nombreuses cérémonies, beaucoup d'invités et de costumes. Này con chui vậy bò riêng sẽ cái hình thùng tí bông quậy lên chồngไอ้เขาตัวผมไปนี่นะสลักเสียเปลี่ยนได้ติมาตมังเตนะไสจวายเจนะตเตเจยมยังเจเลียนเจยันตาปอทิยมูลអ្នកតាទេតាគ្រូទាំងឡងនៅកូនជំនុំទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនយើងលោកជាឆ្ងាយទាំងអស់រងទាំងភាពកិត្តិយសរបស់តាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលភាពគោលខ្ញុំបន្តក្នុងឱកាសនេះគឺសប្បាយរីករាយមែនទែននឹងរកស៊ីយ៉ាងតាមគ្រប់គ្រួសារសូមអរគុណសូមសម្ដែងថាមួយពី3មួយទៀតថ្នាក់សំថ្នាក់បាទអងបងក៏ទទួលដល់សតែបងក៏ជួយយកប្រទុយប៉ុណ្ណោះជាត្រង់ក៏ជាណារចាំទី
Vouti a changé de poste au sein de l'ONG. Il a quitté la frontière et s'est installé à Bangkok avec sa femme. Maintenant, il voyage dans toute l'Asie du Sud-Est. Il va rencontrer les autorités et acteurs sociaux des différentes régions, créer des partenariats et aide à mettre en place les méthodes de Friends, qui sont devenues une référence internationale dans le domaine de la protection de l'enfance. Vouti s'investit dans cette action, toujours avec cette même envie d'aider les autres. Mais à titre personnel, il regrette le rapport privilégié qu'il avait avec les enfants et les familles, dont il a suivi le quotidien pendant des années. Pour l'instant, c'est Volek qui est responsable du petit centre de la frontière. C'est désormais lui qui reste le soir à remplir les dossiers. Sampours n'est plus contrainte à travailler dans l'usine à poulet. Quand sa mère est décédée, Sampours a recouvré sa liberté. Des voisins ont recueilli la jeune fille qui a aussitôt repris les études. Un diplôme en poche, elle a trouvé du travail grâce à l'aide de l'équipe. Elle a 19 ans et sera bientôt indépendante. Mais surtout déjà, elle est heureuse. Le passé de mendiant de la famille Tissan est loin derrière eux. Ils prospèrent dans leur commerce de légumes. Les enfants sont en bonne santé et vont à l'école. Ils vivent toujours dans le bidonville, mais dans une grande et solide maison qui ne craint plus les inondations. Friends va pouvoir clore le dossier. Chomen a 17 ans. 6 années dans la rue, mais Chomen a résisté. Il a réussi à quitter cette rue. Cela fait 1 an qu'il ne se drogue plus. Il sera retourné à l'école, un peu. Il a encore du mal à s'adapter. Depuis quelques mois, il fait une retraite avec des bonzes. Dans son tout petit bagage, il conserve précieusement la carte de visite de l'ONG. Le jeune homme pense enfin à l'avenir et envisage de faire une formation. Mais son rêve, son véritable rêve, serait de devenir danseur. Madame Tech, elle sourit toujours. Elle survit encore. Madame Tech continue à faire vivre sa famille à force de petits boulots. Sa fille Mali a quitté la maison, s'est mariée, a eu un enfant, elle a même un travail. Il lui va comme un gant. Elle est agent de sécurité. Vouti travaille beaucoup et voyage beaucoup pour s'occuper des autres. Mais dès qu'il le peut, il rejoint sa femme, Faye, et leur petite fille, Miline, qui vient de naître. Moi, pi, bay, pro chung khi ring ri, sam bay chân. Arabia, ya, ya, Arabia, 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 ya, ya, Arabia, 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 dừng chia Arabia, ya, ya, Arabia, Arabia, ya, ya, Arabia, Arabia, ya, ya, Arabia, 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 Arabia. Con để bạn chơi.